जय श्रीराम दर्शक बंधु आज आमे एही वीडियो रे लक्ष्मीवंत नारी को किपरि चिन्हिबे से विषय रे आलोचना करिबा। लक्ष्मीवंत नारी को चिन्हिबे किपरि केउ गुण थिले जानिबे जे एही नारीटी लक्ष्मी स्वरूप। भाग्यशाली नारीर लक्षण लक्ष्मीवंत बहुटे पाइबे किपरि केउ सबु लक्षण थिले झियो को आपण बहु करी नेबाकू चाहुचंती। तेबे चलंतु जानिबा एही वीडियो रु जदि एते पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे डेरी न करी भक्ति भरा हृदय रु लाइक शेयर और सब्सक्राइब करि नियंतु। बंधुगण जेउ स्त्री स्वामी को सम्मान दिए स्वामी को पूजा करे से हेउची प्रकृतरे लक्ष्मी स्वरूपा नारी पतिव्रता स्त्री। सेमिति जेउ महिला मानंकर नाकर अग्रभागरे कला जाई थाए सेही महिला माने सौभाग्यवती होइथांती। जहार कपाଳରେ कला जाई रहिछि सेमाने अत्यंत धनवान और बुद्धिमान मध्य होइथांती। ताहा सहित जश कीर्ति और सेमानंकर समाजरे प्रतिष्ठा बढ़ी थाए। जेउ महिला मानंकर नाक चेप्टा सेमाने विद्यावती और गुणवती होइथांती। जेउ मानंकर चाली हाथी चाली परी अर्थात गजगामिनी चाली सेमाने भाग्यवती होइथांती। जेउ नारी मानंक पादरे अनामिका आंगुली नथिबो सेमाने कलिहुड़ी अथवा सेमाने अत्यंत कलह प्रिय महिला। सेमाने केबे भी स्वामी कथारे एकमत होई नथांती। सेमाने सर्वदा निज कथारे बाट चलती। जेउ स्त्री मानंकर पादर मध्यमा आंगुली भूमि रे लागु नथिबो सेमानंकर एकरु अधिका स्वामी अर्थात परपुरुष प्रति आकृष्ट होइथांती। जेउ महिला मानंकर पाद चिकणिया नख तंभालिया रंगर तली पादरे माछ अंकुश चक्र चिन्ह थिबा नारी साक्षात माँ लक्ष्मी स्वरूपा नारी होइथाए। सेपरी जेउ नारीर काली आंगुली भूमि रे लागुनी तेबे प्राय समय रे सेमाने वैधव्य दशा भोग करंती। जदि सेमाने पुनर्बार विवाह करंती तेबे आउ थरे मध्य वैधव्य दशा भोग करिबाकू पड़िथाए। संसार नष्ट होई जाए। जेउ महिला मानंकर पाद गोइठी अल्प उच्चा होइथिबो पाद तले चक्र लंगल माछ किंबा पद्म चिन्ह थिबो सेही प्रकारर नारी अत्यंत भाग्यशाली। सेमाने राजसुख भोग करिथांती। जेउ महिला मानंकर मथा लोमयुक्ता होइथाए किंबा मथारे शिर देखा जाई थाए सेमाने प्रायतः दुख भोग करिथांती। काहेकि ना सेही महिला माने सर्वदा रोगग्रस्त समस्या भोग करिथांती। सेमाने आजीवन रोगिणी होइथांती। जेउ महिला मानंकर केश कुंचुकुंचिया सुंदर और सूक्ष्म सेही नारी अत्यंत भाग्यशाली होइथांती। जेउ महिला मानंकर केश घन कला और कुंचुकुंचिया होइथिबो सेमाने जीवन रे अनेक सुख भोग करिथांती। जेउ नारी मानंकर केश छोट और सुंदर होइथिबो सेमाने हेउचंती राजकन्या सदृश। जेउ महिला मानंकर केश लंबा और चिकण सेही नारी माने पुरुष मानंक पई अत्यंत भाग्यशाली होइथांती। एही भली नारी को जदि आपण माने विवाह करिबे तेबे आपण बहुत भाग्यशाली होई जिबे। सेही भली जेउ नारी माने टिके टिके कथारे ठो ठो करी हसंती सेही नारी मानंकर चरित्र भल नुहे। शास्त्र रे कुहा जाईछि जेउ नारी हसिला बेले सेमानंक शरीर थरुथिबो सेमाने बहुत भाग्यशाली। सेही भली जेउ नारी माने हसिबा बेले सेमानंकर दांत देखा जाउ नथिबो
ସେହି ନାରୀମାନେ ବହୁତ ସୁଖୀ, ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସେମାନଙ୍କର ମନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅହିସୁଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ହସିଲା ବେଳେ ଗାଲରେ ଗାତ ବା ଡିମ୍ପଲ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯଦି ଦୁଇଟି ଗାଲରେ ଗାତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏଭଳି ନାରୀକୁ ଲମ୍ପଟି ଜାତୀୟ ନାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ କଣେଇ କଣେଇ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥାନ୍ତି, ସେହି ନାରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆଖି ବିଲେଇ ପରି ହୋଇଯାଏ, ସେହି ନାରୀମାନେ କର୍ମଠ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଧିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ କାମିକା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ହସିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଉପରି ଭାଗ ଦେଖାଯାଏ, ସେହି ମହିଳାମାନେ ଚୋରଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗୋଇଠି ଅସମାନ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଦୁଃଖରେ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ସହିତ କାଳତିପାତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଏ, ଏହି ପ୍ରକାର ନାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ନାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୁହଁ ସରୁ ଓ ଗୋଜିଆ ହୋଇଥିବ, ସେମାନେ ଭାରି ଜିଦଖୋର ପ୍ରକୃତିର। ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା ନାରୀ ନିଜର ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗୋଡ଼, ହାତ, ଆଙ୍ଗୁଳି ମୁଦି, ପାଉଁଜି କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କଲେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଛଡ଼ା ହୋଇଯିବେ ଓ ଯାହାକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ବି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବେ ବି ଆପଣ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନାରୀ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ମା' ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଆଭୂଷଣରେ ସଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ। କାରଣ ନାରୀ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ଆଭୂଷଣ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।